Bonjour à tous. Guten Morgen zusammen. Aujourd'hui, on va parler du cœur. Heute sprechen wir vom Herzen. Le cœur est très important. Das Herz ist sehr wichtig. La Bible dit que quand le grand prophète Samuel In der Bibel steht, dass der große Prophet Samuel est allé oindre David, David salben ging, il n'a pas reconnu David. hat er David nicht erkannt. Samuel avait un autre aperçu du choix de Dieu. Samuel dachte etwas anderes bei der Wahl von Gott. Mais Samuel n'était pas un petit prophète. Und Samuel war nicht ein kleiner Prophet. Mais comment il n'a pas reconnu David? Aber wie konnte er David nicht erkennen? Parce que Samuel a regardé à l'apparence. Und Samuel hat aufs Äußerliche geschaut. Je lis ici le verset. Ich lese den Vers. 1 Samuel 16, verset 7. 1. Samuel 16, Vers 7. Mais l'Éternel lui dit, ne te lasse pas, impressionné par son apparence physique et sa taille importante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Aber der Herr sagte, lass dich nicht von seiner Äußerlichkeit beeindrucken, seiner imposanten Größe. Denn ihn habe ich nicht gewählt. Ich urteile nicht nach der Art der Menschen. Der Mensch sieht nur, was aufs Auge fällt, aber der Herr schaut aufs Herz. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Gott schaut nicht aufs Äußerliche. C'est le dernier verset là, dernier passage. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Das ist der Schlussteil, der spannend ist. Der Mensch schaut, was er sieht, auf das, was er sieht, aber der Herr schaut aufs Herz. Dieu regarde toujours à la motivation de notre cœur. Gott schaut immer auf die Motivation unseres Herzens. Nous, on peut regarder à l'apparence, Wir können aufs Äußerliche schauen, mais Dieu ne regarde pas à tout cela. aber Gott schaut nicht darauf. Souvent, il y a des personnes qui donnent de l'argent. Oft geben Leute Geld, Mais quelle est la motivation de ton cœur? aber was ist die Motivation des Herzens? Est-ce que tu le donnes Gibst pour du être es, vu damit man dich sieht? ou parce que tu as commis des fautes, tu veux te racheter? C'est pourquoi tu donnes? Oder hast du Fehler gemacht und du willst dich freikaufen? Ou tu as entendu que l'autre a donné, donc moi aussi je donne. Oder hat der andere gegeben, das musst du auch. Mais Dieu ne regarde pas à tout cela. Auf all das schaut Gott nicht. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que cette femme qui avait donné de tout ce qu'elle avait, Da macht diese Geschichte in der Bibel von der Frau, die alles gab, was sie hatte. Jésus a approuvé l'offrande de cette femme. Jesus hat diese Gabe bestätigt. Mais pourquoi? Und warum? Cette femme avait donné une petite somme. Die hat nicht viel gegeben. Mais pourquoi elle a été aussi autant touchée par Dieu? Warum wurde Gott berührt durch sie? Parce que Dieu regarde au cœur. Er hat aufs Herzen schaut. Dieu- Gott aufs Herzen schaut. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Er schaut nicht aufs Äußerliche. Dieu regarde à la motivation de notre cœur. Er schaut auf die Motivation unseres Herzens. C'est ça qui touche Dieu. Das berührt Gott. Tu peux donner tout ce que tu as, Du kannst geben alles, was du hast, mais ça peut être des superflus. aber es kann oberflächlich sein. Ça peut être des choses que tu donnes parce que tu culpabilises en fait. Kann sein, dass du Sachen gibst, weil du dich schuldig fühlst. Il y a beaucoup de personnes qui donnent de l'argent Viele Leute geben Geld, parce qu'ils le donnent parce qu'ils culpabilisent. sie geben, weil sie sich schuldig fühlen. Ils ont commis des fautes
Sie haben Fehler gemacht. Et ils croient que quand ils vont donner beaucoup, Sie denken, wenn sie viel Geld geben, cela va, comment je vais dire, cela va effacer le péché. dass das ihre Sünden löscht. Mais c'est faux. Aber stimmt nicht. Dieu ne regarde pas aux sommes que tu donnes. Gott schaut nicht auf die Summe, die du gibst. Et pour dire qu'on ne peut pas acheter Dieu avec l'argent, Kann Gott nicht mit dem Geld kaufen, ni avec ce que tu as, nicht mit dem, was du hast, ni ce que tu fais pour lui, auch nicht, was du tust, mais plutôt aber à la motivation de ton cœur, schaut auf die Motivation deines Herzens mais plutôt und à ton obéissance. auf deinen Gehorsam. C'est pourquoi la Bible dit, Darum sagt die Bibel, l'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. der Gehorsam gegenüber Gott ist wertvoller als das Opfer. Dieu ne demande pas, comment je vais dire, le sacrifice, Gott fragt nicht nach dem Opfer, mais il demande le cœur qui lui obéisse. er fragt nach dem Herzen, das ihm gehorcht. Donc, c'est inutile. Also bringt es nichts. Et Dieu regarde à l'amour aussi. Oder? À l'amour. Er schaut auf die Liebe, Que la motivation de ton cœur soit l'amour. dass deine Motivation seines Herzens die Liebe ist. Sinon, tout ce que tu fais, c'est zéro. Sonst ist alles, was du machst, nichts. La grâce de Dieu ne s'achète pas. Gnade von Gott ist nicht Die viel. Gnade von Gott Ja. kostet nichts. Non, la grâce de Dieu ne s'achète pas. Man kann die Gnade Gottes nicht kaufen. Elle se donne gratuitement. Sie ist gratis. Elle se donne de tout son cœur. Die kommt von ganzem Herzen. Et c'est ce que Dieu a manifesté pour nous. Das hat Gott für uns gesagt. En donnant Jésus-Christ pour nous. Er hat es gezeigt, indem er Jesus Christus gegeben hat. Pour nous sauver de nos péchés. Um uns von unseren Sünden zu befreien. On ne peut pas acheter la grâce de Dieu. Man kann die Gnade Gottes nicht kaufen. Beaucoup de personnes, Viele Leute, vous êtes malades die krank sind, parce que vous donnez mal. weil sie falsch geben. Mais comment on donne mal? Wie gibt man falsch? Par la motivation de notre cœur. Durch die Motivation unseres Herzens. Soit on donne Entweder gibt man, parce qu'on se dit si on donne, man denkt, wenn man gibt, on va être racheté par nos fautes. wird man von unseren Fehlern befreit. Ou bien on culpabilise depuis longtemps. Wenn man beschuldigt seit lang On pense qu'en donnant, und wenn man gibt, on va, comment je vais dire, on va se racheter. kann sich freikaufen. Mais personne ne peut se racheter. Aber jeder kann sich freikaufen. C'est Dieu qui nous a rachetés Gott hat uns befreit. par son Fils, Durch seinen Sohn, qu'il a donné pour nous, den er für uns gegeben hat. pour nous libérer de nos péchés, Um uns von unseren Sünden zu befreien. pour nous libérer de nos fautes. Um uns von unseren Fehlern zu befreien. C'est pourquoi la Bible dit, Darum sagt die Bibel, Jésus est venu. Jesus kam, La Bible déclare, in der Bibel steht, Dieu a tant aimé le monde Gott hat die Welt so sehr geliebt, qu'il a donné son unique Fils, dass es einen einzigen Sohn gab. afin que quiconque croit en lui Damit er ihn gab, ne périsse pas, nicht verliert, mais qu'il ait la vie éternelle. aber dass er das ewige Leben hat. Voilà ce petit encouragement que je voulais vous donner. Diese kurze